ଏ ସାଙ୍ଗାତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନି କି ଦେଇ ଶିକ୍ଷା। ଆରେ ରାଣୀ କଣ ହେଲା ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲ? କଣ ହେଲା କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି କହୁନ? କଣ ଏମିତି ହେଲା? ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବୁଲିଥାନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଆଜି ଚାରିଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଦେଖିଲି କୋଉଠି କଣ ଘଟଣା ପଡେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋର ଯାଉଛି ଟିକେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଡେ ପଳେଇବି ଆଉ। ସାଢେ ଗଲା ବେଳକୁ ବନ୍ୟା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗୋଟେ ଆଧା ଭାସି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବସି ଲୋକ ଯୋଉ ହଇରାଣ ଘର ଇଏ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଚପଲ ଝିରେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସରପଞ୍ଚ କଲେକ୍ଟର କେହି ଗୋଟିଏ ଦେଖା ନାହିଁ। ଲୋକ ଯୋଉ ହଇରାଣ। ଆରେ କେହି ଦେଖା ନଥାନ୍ତୁ, ତମେ ତ ପହଞ୍ଚିଛ ନା। ସତରେ ଜାଣି ତମେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେମିତି ଭାଇରାଲ ହେଇକି ବୁଲୁଛ। ଓହୋ କେତେ ପ୍ରଶଂସା। ଆରେ କେତେ ନା ତମର। କାହିଁ ସେ ବାଜେ କଥା ଗପୁଛ? ମୁଁ ଖାଲି ବାଜେ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ମୁଁ କଣ ଏ କେନା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗରିବ ପେଟରେ ଭୋକ ଛାତିକୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କି। ତମେ ସେ ସବୁ କଥା କଣ ବୁଝିବ? ତମର ତ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା। ଓକେ ବାବା ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଆରେ ତମେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛ ବୁଝିଲ ନା। ଆସିଲ ଟିକେ ରୁମରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ। ହାତ ଛାଡ଼। ଆସ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ହାତ ଛାଡ଼। ସରି 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 ସରି। ଆରେ ରାଣୀ ମନା କରୁଛେ କାଦୁଅ ପଙ୍କକୁ ଯାଉନି। ଦେଖିଲ ସବୁ ପିଠରେ କାଦୁଅ ଲଗେଇକି ଯାଇଛ। ଦେଖିଲ ପଛିକି ଓହୋ ହାତ। ଆରେ ଛାଡ଼ ମତେ। ଘରକୁ ଯିବି, ଘରେ ଗଲେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଯିବି। ଦେଖିଲ ମୁଁ ଏଠି ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଘରେ ଯାଇ ଗାଧେଇ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ? ନାଇଁ ମ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ ଦେଖିଲ ପଛିକି। ଆରେ ମୋ କଥା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାଦୁଅ ବହୁତ ଲାଗିଛ। ଶୁଣ ପାତ ଦେଖିଲ। ଆରେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖିଲ କାଦୁଅ। तुम मुंह पर बातों के लिए भैया सांग का अपना हाथ तो उठाइए। कौन टाइम से कौन टाइम अच्छा वो इज्जत बच्चे बाबू जाए तोते जाता माने मु जदी रांटी हे गई तू साल को केते देखिला हम पिठड़े लाइक का पुड़िया पोछि दे का पोछि दे काय काय बस आ तू सा घरवा मकिबे ए घोर पाई तो परिचय बदल जाई छतर खायो समाज सेवी ही जाई। मु तते गणी गणी 25 लाख देई 50 लाख टंका मु भी तते गणी गणी देबी जा तो मां को आउ पाके रे सोई दे तोर बड़े भौणी अछि एटी मोटा आगु पहे बांध बेपार करथि ओहे टोका को नंबर अछि हैला कोन बुलोती आसी तो भौणी नै दियो बढ़िया से ए रानी पंडा बीटा उंटा अंडा बीटा जीव फाटे तुई छड़ा बुढ़िया के देख तो भैया एते कामुड़ा घोड़ा पागल हाथी को मो कानी रे बांधी घास चले तुई छड़ा मते भिलियानी रे देखे को मु जानिनी तू कोन तमे भी जानि न मु कोन तू मु जानो मु कोन सारा ओडिसा जाति न पुरना गाई कथा ता मत ए समय मो पाखे बहुत कम टंका देछि सोना कोना देछि तुमको बाहा पाई तते किए पैसा दो मते स्वप्न देखैथिलो सपन संसार करबी आ कोन आउ देखो भाई मो पाखे समय बहुत कम टंका देछि फेराओ गहना फणा के दरकार नहीं सेउडा नहीं जाओ काई अधोथा डायलॉग रा ए टंका अरे ओडा लेखा नहीं खाता रे से हां ओए काई गाल अरे मत कोई टंका देबे दरकार पड़े पीछे सब पीछे टंका दे हसिला ए सुनो मोर के तमे दरकार मु दरकार तो सपना रहलो से हम विश्व के मरिबी ना मन जाऊ पागल है दूसरा मते स्वप्न देखि काज कहछ कोन मु पागल नो बता जो मैं नवरा ऊपर दो दिन से मैंने पागल ए जाऊ छोटिया मनीषा थोड़ा बड़ विश्व देखु तमरो ए सका टंका दे सुना जे सी लोग दे जरूर जमा टेंशन नहीं हां ओके ते कोन कोन तोर आज पते दे सी लोग तो आज से केवल तमरी पई आज से भी कॉम्पिटिटर करना और पे आउ कोन आ तोर से 12 वर्ष में टंका ए मो कथा नहीं सुनो टंका दरकार नहीं चलो रूम को चलो नले 25 लाख पे दियो टंका देबी दियो उत्पाद आज देबी वर्तमान देबी नले मो सदर रूम चलो एसी लोग की टेंशन नहीं ना मो कथा के छोड़ी
ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ସିନା ମୋ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଅଜଗରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ମାରବେ ହାରାମ ଜାନି, ମାର ମତେ, ମାର, ମାର। ଆରେ ନାଇଁ କଣ ହଉଛି? ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ହେବିନି କଣ? ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ମାର ମାର କହି ସବୁ ହଲେଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ତ ହଲେଇ ହଲେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ତୁ ଇଏ କଣ ହଉଛୁ? ପୁଣି ଯାହା ତ ହଉଛି ହଉଛି ପୁଣି କହୁଛି ମୋ ଅଜଗର ହଁ ଉଠିବ ମାରିକି ଦେଖ। ନା ନା ବାପା ତୁ ଆଉ ସେ ଅଜଗର ଉଠାନେ ସକାଳ ପାଇଲାଣି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ ଅଜଗର ରଖିବେ ବୁଝିଲୁ। ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଭାଷା ଭାଷା କହିବାକୁ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କେତେ ସନ୍ତୋଷିତ ମୋ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଶପଥ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଆଉ ଭାଷା କହିବିନି ଘର ପିଲା ହେଇଯିବି ତ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଆସିବି ଆଉ ନବରା ପୁରା ଆସିବି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବି ନା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିବାକୁ जबरदस्ती बड़े पाठ भाषा पैसा लो समाज सुंदर पैसा देवी उत्पाद है ना पूरा मेरा हो उत्पाद देखियो नहीं कोठी टंका न लाउरी उत्पाद देखियो टंका देन चलो पूरा मेरा हो ना बे हां बे मु गोटे नारी मानुष लोभी बोलवा कुकुर एना डायलॉग लेखा कुकुर मुंडो आज पागल हेछि माने तुमको एठी कामुडी करी आसो नाही ए तो आसो कंट्रोल कंट्रोल सब खाली शिकार करवा मूड रे रहिलो तू तो सारा सब भाई खाली बम वगैरह व्यस्त रहिलो देखा मो केली देखा हां केली तने 4 नंबर दे टिके आसो फोटो मो जगह किछ कोनी खाली फोटो डाटी देखो केली देखो फोटो गैलरी गैलरी में तुम जान फोटोटा देखो से जोकू ता भाई रो भागो परा भाई मो 2 लाख टंका देला कंडीशन करितला गोटाए दिन हेले भी सळा मो पाखरे से सोइबो किंतु मो कथा राजी हेला प्रथमे ताको मारिबी तापरे ता सब सहित सेट करी तुम अवस्था में भी से ही पाए फाइनल यस और सारी यू है यू तो पुना पर तेलुरु भाई तो पता कोना है दुआ का देख ओ काम आ जाने कोई मो बड़े थाला मत लाइला तू काई तू मुंडो पिटी दे भाई टंका दी छिबी नहीं बेटा गुरुगुरे मुंडो पिटी बेलुनु फोटो यो कोई इन कथा ता बोलछ हां ओ बोलते इन कथा सुन कथा ले हां अच्छा मु तो जन्मर टंका देखिलो प्रथम सिंह तो देखिलो मु जन्मर यो कोन लोकर बगा करबो हां ए ना ना ए सारे ए नाइ को मु कोठी टिके कोन मनसी तो और आगे तो ओडे मिले तो दाल सारे कोन संसार करे इने जदी पूरा सब छाडो आउ मो द्वारा किया ये रखा ते मासक मास बोटी दउछि 50,000 प्रति वर्ष टूर रे पठाई तर बैंकॉक जाइथिले त अमेरिका जी भुवनेश्वर फ्लैट रेछि कटक रे घर खोले चलिछि ता स्त्री मो धर्म भौणी आ मो भौणी को भी तू मार मु मारछि गीता मो भौणी गीता मारी बिहार पाठ पढुतला तू तको उठाई नहीं आंखों के बलात्कार करू अपना पर मारी नहीं वो क्या ब्रिज कर फेंक देलो तो तमने हमारी तो गीता तो मो गीता मोरी भूमि खाली तो देई खइबा भाई मु मालिकानी गिरी बदलाई भुवनेश्वर आशीष में हराव जाता ए भाई के प्रो मालिका लागी ना 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 भाई से बंधु लोग मोर भारी भयो तापरे पुलिस वाला विश्वास नहीं नवा नवदास होय अवस्था करी हम फोटो पड़ी को भाई तोड़ कर पाप धन कमे देइयो जहां कमे दिली देइछि रानी मोगेली देइछि रानी
দেখ তুমি প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষ এর ভিড়ি না হ্যাঁ ভিড়ি সরানো সরি ভিড়ি তৃতীয় পক্ষ আমার দুজন কথাবার্তা মঝিরে এ কথা যারা ঠিক হচ্ছে না ভুল তো মতো করে দেখ 25 লক্ষ দিয়েছি দরকার পড়লে আর 50 আজই দেবে না 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 কোন না কোন না না তাকে 25 দেই এই টোটাল পুলিশে 50 দেলে টোটাল আমাদের এই শোনো বছর গাড়ি কালি কত দিয়ে ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଏଇଠି କାଲି ଆମର ଯାଇଥିଲା ଯେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଭଣ୍ଡ ସଜାଡିକି ଆଣିଛି ସେ ଦେଖୁଛୁ ଡରରେ ଗାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ ଗାଡ଼ି ନ ଆଣି ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ এই ফসলা ড্রাইভার নিজে হ্যাঁ ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ହଁ ଏ ବାପା ଡ୍ରାଇଭର ହବାର ମତେ ନେଇ ମର୍ଡର କରିଦେବ ନା ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇ କହିଲ ନା ତମ ଭାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି କେତେ ଭାଇ ଆଉ ବାହାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି କେତେ ଆଉ ଶଳା ଜନ୍ମ ଆଇଲେ ଘର କରିବା କେତେ କଥା ତମେ ଆଇଲେ ପଳେଇବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଆଇଲେ ଜନ୍ମ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାତ୍ର ଗୁଣର ଦୋଷ ଆପଣ ତାକୁ କିଏ ମାରିବ এই শোনা না না ভিড়ে আপনি উঠে ভিড়ে না ভুলে তুমি টিকে রইল আমার দুজনকে কাই ডিস্টার্ব করছো শোনা কেতে ভালো সম্পর্ক আমার দুজনকে জানছো আর ম্যাডাম যান বুলি যাবি ଯିବ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେ ଯିବା ବୋଲି ପଡ଼ିବ ହଁ ଏଇ ଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଏ ତୁ ବାପା ତୁ କାହିଁ ମତେ ଠାକୁର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବଢିଆ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ନାଇଁ ତୁ ଆଉ ଏତେ କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି ଏତେ ଭଦ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତିକି ମାଟି ଗୁଣର ଆପଣ ତାକୁ ମାରେ ମୋ ଗେଲିକି ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ଗେଲିକି ଦେଖ ହଁ କେତେ ବେଳା ମୋର ନା ତୋର ଦେଖ ଆଉ ମୋ ଗେଲି ନା ହଁ ଚାଲ ଚାଲି ଯାଉଛି ନା ମାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆହୁରି ମାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖ ବହୁତ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାରୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରିବୁ ଆହୁରି ମାରୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେ ସାଙ୍ଗ সাঙ্গা এ সাঙ্গা বিশ্বধর সাপকু জীবনরু মারেনি বরং তা মথারু মণিটাকু গায়েনি ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣେ ମଣିଟା ହାତ ମୁଠାରେ ରହିଲେ ନାଗୁଳିଟା ଚାରିପଟେ ହୋଇ ବସିଲା ହେଲେ ଚୋଟ ମାରିପାରେ ନା ଜାଣେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତମକୁ ମୋ ମାଇକୁ ମୁଁ କରିବି अबे छाड़ी दे संग छाड़ी दे